DJ Five on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Playing the hot jams all day long. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Excuse me, Mr. DJ. Hey, check this out. We got a great show coming your way. Maayong adlaw ka natong tanan. Ani ana usab kita para sa atong gamayng programa nga naguluhang mga sugilanon sa kagahapon. Kini nga sugilanon sa kagahapon gipadala gikan kang Maricel. Ang iyang sugilanon sa kagahapon mahitungod na usab sa usa ka utang. Basta gyud ka ng mga ang topic nato utang, daghan kayo makarelate. Kining utang gyud bitaw. Daghan kayo naka-experience ani. Daghan kayong kuan. Daghan kayong ga problema ani nga utang. Daghan kayo naghandom ani. Manan sa usa ka utang. So atong pagasugdan. Dear DJ, ako di ay si Maricel. Usa ka anak nga nagpasalamat sa tanan nga mga tao nga nakatabang sa akong pamilya. Sana all. Apan nagsulat usab aron ipahibalo ang usa ka sugilanon nga naghatag og dakong kasakit sa among kasing-kasing. Sana all. Gusto na ko nga mahimbalan sa tanan ang epekto sa usa ka utang nga naglambigit dili lang sa kwarta kundi sa kinabuhi sa pamilya ug sa mga relasyon nga naapektuhan niini. Oh my God. Basta gyud utang daghang kayong mga relasyon nga maapektuhan niini. Galing mo! Galing gyud kayo. Labi na katong mga mangungutang. Maayo gyud sila. Galing mo! Galing mo. Oh, yeah. Si Mama Lourdes, usa ka inahan nga buutan. Mahigugmaon ug masaligon sa iyang mga silingan. Wala gyud siya magduha-duha og bisan sa kalisod. Andam siyang mutabang. Nagpuyo siya sa puno sa paglaom ug pagtabang sa uban. Pakpakan si Mama Lourdes. Sana all. Usa sa iyang mga silingan, si Tomas naghangyo og kwarta ni adtong miaging tuig tungod sa usa ka kalit nga crisis sa iyang pamilya. Sana all. Oh my God. Sa walay pagduha-duha, gitabangan siya ni Mama. Ug mao nga gipahulam siya og kwarta bisan pa man sa kalisod sa among pamilya. Kamayong tao ba gyud ni Mama Lourdes? Sana all. Sana all, Mama Lourdes. Apan wala magdahom si Mama nga ang kwarta nga gihulam ni Tomas magpabilin hangtod karon. O ara, kini gyud laging utang. Ayaw, Tomas!
Niantong mga panahon, nakasabot kami nga bisan pa sa kasabutan, dili gid siya makabayad. Si Tomas, kailaras siya sa among pamilya. Apan ang iyang mga rason ug mga palusot nagsugod og pagtagilid. Kulba ning kuan ni Tomas, iyang mga rason ug mga palusot nagsugod na daw og takilid. Muranig ka ng building nga naagian og kanang linog. 7.4 magnitude. Ginagawa mo. Nawala na ko. Tara. Ug ang dili pagbayad sa utang ni Tomas, nagsugod og pag-apekto sa relasyon sa mga silingan ug sa pamilya. Galing mo! Galing mo, Tomas! Si Mama Lourdes, bisan pa sa kahimtang, nagpadayon sa pagtabang ug sa pagpangga. Mapinanggaon gini si Mama Lourdes. Apan sa usa ka higayon, ang iyang kalawasan naguba tungod sa sakit. Ulba mga naguba man, mura magkanang sakyanan nga naguba. Ang utang nga wala mabayari, naghatag og dugang kasakit sa iyang kinabuhi. Og niadtong panahona, nagpasabot siya sa akong papa na bisan sa kamatayon, dili na niya masitol ang tanang utang ay wala na siya ay panahon. Napakasakit bagid kaayo, Kuya Eddie. Ginagawa mo. Tungod sa utang, na-stress na noon si Mama Lourdes. Kinigid bitaw utang bitaw. Kaulit gid kaning utang. Ginagawa mo. Damn you! Sa pagkamatay ni Mama Lourdes, uy, namatay man si Mama Lourdes. Kaluoy gud ni Mama Lourdes. Unya Tomas, dili ka makonsensya ana. Wala pa kakabayad sa imong utang hangtod karon. Galing mo! Galing mo, Tomas. Damn you! Ayaw ko! Ayaw, Tomas. Ang utang nagpabilin nga usa ka butang nga dili makalimtan. Aw, dili ginalimtan ang utang. Naunsa? Ay ba kayo sa nakautang og limtan lang ang utang? Ang among pamilya nagpadayon sa pag-antos og si Papa bisan pa sa iyang pagpaningkamot wala pa gihapon makabayad sa utang nga nagpalala sa tanan nga sitwasyon. Grabe ka bagag fest. Grabe ka bagag fest si Tomas. Sana all. Sana all na lang yung Tomas. Oh my God. Ayaw, Tomas. Wala ko masabti kung unsa ang maayong buhaton. O kung unsa o na mo pagtabang sa among pamilya nga maglisod tungod sa utang. Nawara lagi. Ang nagpautang na noon, mauna rin naglisod. Imbes kay sila mo'y nakatabang para masulbad ang problema adtong gipautang. Sa katapusan, ang katulad ng nagtabang, muna na naglisod. Agay! Makaulit, gid kaayo. Sana all na lagi ka ng kapangutang. Sana all. Tapos ang nagpautang, gaguol. Oh my God.
Apan ang tanang kahimtang niabot sa punto nga ako mismo nangayo og tabang. Nagdesisyon ko nga magsulat o ipadala sa imong programa, DJ. Agoy! Nanasan? Ayaw ko. Ayaw, pod! Ako lugar ang maningil? Ako lugar ang pangitaon si Tomas? Nanawagan ta diha! Tomas, kung asa ka naman karon, gawas na sa imong kitaguan! Napapaligiran ka na namin! Ayaw ko. Ayaw, Tomas! Ginagawa mo. Dili para lang ipahibalo sa tanan ng utang nga wala mabayari, kundi aron magpadayon ang mensahe sa pagtabang o pagkahuman sa kasakit. DJ, usa lang ako kaanak ni Mama Lourdes. Gusto ko nga ipahibalo sa tanan nga bisan pa sa kamatayon ni Mama, ang utang nga wala mabayari ni Tomas nagpabilin nga usa ka dakong pasakit sa among pamilya. Grabe na gini nga pagmahay nila kan Tomas. Ginigil bitaw si Tomas. Tomas! Ayaw ko. Ayaw, Tomas! Pagbayad din sa utang, Tomas! Ang mga tao nga nag-agian sa parihas nga sitwasyon, kami na lang ang nakasabot kung unsa ka importante nga magbayad sa utang. Gusto nako nga mga pasabot sa tanan nga dili lang kwarta ang utang, kundi ang epekto niini sa kinabuhi sa mga tao nga naapektuhan, ang kasakit, ang pagkahugno sa relasyon, ug ang mga kasing-kasing nga nangangagantos. Si Tomas, bisan kaila ra siya sa among pamilya, wala magdahom nga ang utang magpabilin nga usa ka dakong kalisod sa tanang bahin. Wala niya masabti nga ang utang usa ka pasakit nga magpadayon ug bisan sa kalipay nga iyang gipangita ang iyang responsibilidad sa among pamilya magpabilin hangtod sa mga panahon nga ang tanang maghuna-huna ug magtan-aw sa pagbayad sa mga utang. Grabe na gyud ni. Grabe na gyud, laglom na gyud kayo. Gusto lang nako ipahimangno ang epekto sa utang ug unsa ka importante nga magbayad sa mga obligasyon sa kinabuhi. Sa inyong tabang, maghatag kami og kahayag sa mga tao nga nag-antos sa kalisod ug magpasalamat sa imong programa sa pagpadayon sa mensahe sa pagkahuman sa mga kasakit ug utang. Salamat kayo ug ang nagpadala, Maricel. Basta yun bitaw ka ng about sa utang ang isgutan. Daghan kayo mag-uon. Daghan sa kayo maulit. Tomas! Asa naman ka, Tomas? Bitaw, ang utang manggod, dili lang kay kwarta ang imong giutang. Dili lang kay kwarta ang imong gipahulam. Imo usab nga gipahulam ang imong pagsalig. So og dili na nimo mabayaran ang pagsalig sa nagpautang, mawala sad to. So dili na kakaotro ana. Tapos ang istorya ra badayon sa mga palautang, galot na kayo siya kay nana dili na siya magpautang. Nakabayan bunot ako atong utang nako nga kuan. Una na akong utang.
O tinuod, nakabayad ka pero pila pa ka tuig ang gilabay, ay ka nakabayad. So ang pagsalig, ana, maoy na kuan. Nawala. Sakit kayo na para sa nagpautang, oy. Mawala ang ilang pagsalig, hilabi na kung higala ka mo nila. Tapos dili ninyo bayaran. So, si Maricel nangayo og ka ng advice. Pero para sa ako, murag dili ta kahatag na og kuan. Pasaylo kayo ko Maricel, kay dili ta makahatag og kanang insakto nga tambag para ana imong problema. Kay wala nimo gikuan, wala nimo gibutang diri kung unsa nga klase nga pagpautang, naabay mga terms and condition adtong kuan pagpautang sa imong mama kang Tomas, naaba sila mga pinirmahan, kay og naa sila pinirmahan, pwede siya makaadto kung asa man dapit, pwede siya makapanumbong, pwede siya makakuan sa small claims. O kung sa pud kadako ang kuan utang. Pero og kanang verbal lang nga pagkautang na murag maglisod ta na, ang maayo nimong buhaton ana is ipatawag na lang ninyo siya sa inyong barangay. Tapos dito mo magsabot. Ay lisod kayo. Og dili lang nato iagi sa kanang kainit sa atong ulo. Kay bisan pa og kanang kuan, kita ang nagpautang, dili po na siya rason nga ato pong kanang tamakan ang katungod sa nangutang. Pwede na to siya istoryahan pero ihinay-hinay lang, dili po na to tamakan ang ilang katungod. Pero nagyoy kanang nakautang nga sila gimasuko, sila po isog. So ana lang Maricel, kung asa ka man nga barangay, asa ka man nga lugar, i-try lang og patawag sa inyong barangay. Ay sitol man mo ana sa inyong barangay captain. So mao na ako mastorya ana. O katong uban nga gusto mo comment, na gusto mo advice sa problema ni Maricel about sa utang. Wala gibayaran ni Tomas, namatay na lang ang mama ni Maricel nga si Mama Lourdes. Wala gyapon nakabayad si kuan Tomas. Sana all. Tomas! Naara ba ko'y amigo nga ang ngalan Tomas, pero maayo man to siya, butan man to siya. Maayo man tong tao. Ayaw taon gamita ang imong ngalan Tomas nga para madaot ang uban nga nagngalan nga ang ilang pangalan pod Tomas. Madalaig sila. Ikaw gyud bitaw Tomas. Imong gadaoton ang mga tao nga ang pangalan Tomas pod. Sana all. Sana all kay ka Tomas. Oh, yeah. Mura man gid ka og kanang nakaswerte. Bitaw Tomas, kung nakapaminaw ka ba ni ining ani nga video or nakatanaw ka ani, palihog lang no. Og naa ka man galing sobra nga kwarta, datadatahin na lang na si Maricel ang iyang pamilya. Ay makonsensya sad ka, namatay na lang ang iyang mama, hangtod karon wala pa kakabayad sa imong utang. Maloy sad ka Tomas. Kaya itong panahon nga ikaw nagkinahanglan, gikaloyan ka ni Mama Lourdes. Mayong tao kay si Mama Lourdes. Anya dili nimo tagaan og pagtagad. Ayaw Tomas. Maloy ka Tomas sa imong kaugalingon. Dili lang kay silang Maricel ang imong kaloyan. Kaloy ang imong kaugalingon Tomas. Dili nimo deserve nga tawagon ka og palautang nga dili mo bayad. Tanaway mong kaugalingon Tomas sa samin. Tapos istoryaha, pareha tong istorya na ko gapon. Nga istoryahon ang kaugalingon. Istoryaha Tomas, kay basin mo tubag ang imong kaugalingon Tomas. Bitaw Tomas. Bayari na ang imong utang. Bahala ka ng pagsabot mo sa barangay kung datadatahan na lang manimo ang utang. Ayaw hulata Tomas nga kanang
mas mulain pa ang pagtagad nila sa imo, ha? Sayang kaayo ang inyong panagsilingan. Tapos kaila raman day mo. So, kada lang, Maricel, salamat kayo sa imong pagpadala sa sulat. Imong gisalig ang imong sugilanon sa kagahapon diri sa akong gamayng programa. Handumanan sa usa ka utang. Mga sugilanon sa kagahapon. Mao kato ang sugilanon sa kagahapon nga ang nagpadala si Maricel. So, daghan kayo tag ko nadawat nga mga sulat. So, sa sunod na sad kay medyo busy pa ang atong linya. Sa sunod na po ng uban. So, daghan kayong salamat sa pag-uban ka na ko karong adlaw, ha. O, naay nagpa-shout out. Diya sa amigo na ko, diya sa Kuan. Talakag Bukidnon. Rakin Longos Madrigal. Shout out ya Loy, shout out kanimo. Muna yung pinakagahin ako nga Kuan, amigo diya sa Talakag Bukidnon. Apel si Dudu. Rakin Longos Madrigal. Shout out diya sa imo, uban sa imong pamilya. Daghan kayong salamat sa pag-uban ka nako karong adlaw, ha. O gusbon ko sa pag-ingon. Magpakabuhi kita ni ining kalibutan na inubanan sa grasya o ginubanan sa maayong binuhatan kauban sa atong pamilya. Daghan kayong salamat. DJ 5 on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dream Gals, all the way here from Finland.